गुड मॉर्निंग ओडिशा मु अरुण स्वागत करुच्ची एक फ्रेश टॉप न्यूज एपिसोड को आपण देखुछंती लोकल टू ग्लोबल इन ओडिया। आज डिसेंबर 3 तारिख मंगलवार। चलंतु टॉप न्यूज उपरे नजर पकाइबा। राज्य में चली आलू टेंशन खसाइबा पई राज्य सरकार यूपी रु आलू मगाइछंती। उत्तर प्रदेश रु गोटे ट्रक आलू सोमवार सकाळे कटक छत्र बजार रे पहुंचीथिबा बेले 4 ट्रक आलू पश्चिमबंग आसी पहुंचीथिबा जणा जाइछि। पश्चिमबंग आलू गाड़ी गला बाट दे आसीथिबा सूचना रही। सेहीपरि उत्तर प्रदेश रु भुवनेश्वर आईगिणिया मार्केट को 10 रु 12 आलू ट्रक पहुंची। अन्यपटे विभिन्न मार्केट रे जोगाण विभाग अतर्कित चढ़ाऊ करिछि। कटक भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे होइछि रेड। असाधु व्यवसायी को शोकज नोटिस भी करिछि। विभाग पक्षरु कुहा जाइछि जे बजार रे आलू 40 टपिले एक्शन नियाजिबो। एणे विधानसभा भी देखिबाकू मिलिछि आलू ताती। शून्य काल प्रसंग उठाई सरकार को घेरिथिले बीजेडी और कांग्रेस। पोस्टर देखाई बीजेडी सदस्य माने विक्षोभ प्रदर्शन करिथिबा बेले विरोधी दल मुख्य सचेतक सरकार किछि पदक्षेप नेउनथिबा अभियोग करिथिले। कांग्रेस विधायक दल नेता भी टार्गेट करी 300 ट्रक आलू केते दिन जीवो बोली प्रश्न करिसंती। जवाब रे बीजेपी कहिछि 24 वर्ष धरी बीजेडी सरकार पश्चिमबंग पाखरे मुंड नुआई आलू आणुथिले। हेले मोहन सरकार एबे यूपी और पंजाब रु पर्याप्त आलू मगाइछंती। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। आज ओडिशा आसुछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपतिंकर ए 5 दिनिया ओडिशा गस्त अवसर रे से भुवनेश्वर पुरी और मयूरभंज रे आयोजित हेबाकु थिबा विभिन्न कार्यक्रम रे शामिल हेबे। एनी पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। मंगलवार अपराह्न 2:30 रे राष्ट्रपति दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन रु बाहरिबे और वायुसेनार स्वतंत्र विमान जोगे अपराह्न 5टारे भुवनेश्वर बिजू पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचबे। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। राजधानी रे प्रधानमंत्री गस्त काल रे डीजीपी सम्मेलनी काल रे सांबादिक अक्षय साहू को एक ईमेल आसीथिला। एथिरे 1 डिसेंबर को कोनोसी व्यक्ति बिजू पट्टनायक एयरपोर्ट को न जिबाकू तथा कोनोसी विमान उड़ाण न भरिबाकू कहा जायथिला। एथिरे एक ऑडियो क्लिप मध्य अटैच थिला। ए ऑडियो रे खलिस्तानी आतंकी पन्नूर स्वर शुणिबाकू मिलिथिला। एथिरे भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेरर बोली कहिथिला पन्नू, जहाकू नहीं साहू पुलिस रे अभियोग करथिले। क्राइमब्रांच एहार तदंत करुछि। साहू को ऑफिस रु समस्त तथ्य संग्रह करिछि। एहा परे क्राइमब्रांच रो एसटीएफ गूगल को पन्नू संपर्कित तथ्य देबाकू अनुरोध करिछि। पानीपाग खबर को आसिबा। 3 तारिख रे गंजाम गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी रे वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। सेहीपरि 4 डिसेंबर रे गजपति कंधमाल कलाहांडी नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी एवं 5 तारिख रे गजपति रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी जिल्ला रे गोटी रु 2टी स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे डिसेंबर 6 रु 8 तारिख जाए पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो बोली पानीपाग विभाग पक्षरु कहा जायछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे मेघुआ पाग सह झिपी वर्षा देखि चिंतारे चाषीकूल। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। राज्य में विभिन्न पदपदवी रे केते संख्यार पुलिस कर्मचारी होमगार्ड अग्निशम विभाग रे और केते संख्यार विभिन्न जेल रे केउ पद सबु खाली अछि और केबे सुधा एई सबु पदपदवी पूरण करिबा पई सरकार निष्पत्ति नेबे बोली कांग्रेस विधायक पवित्र साउंटा प्रश्न करथिले। तांकर प्रश्न रे मुख्यमंत्री मोहन माझी उत्तर दे कहिथिले जे राज्य रे खाली पड़िछि 13,373 पुलिस पदवी। अग्निशम विभाग रे 481 पदवी, 2,416 होमगार्ड पदवी खाली पड़िथिबा बेले जेल गुड़िकरे मध्य 862 पदवी खाली पड़िछि। खाली थिबा पदवी गुड़िकु नूतन चयन और पदोन्नति पूरण पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। महाराष्ट्र निर्वाचन फलाफल आसिबार 10 दिन बीतीथिले मध्य एबे जे मुख्यमंत्री नाम घोषणा होई नै। एभली स्थिति रे महाराष्ट्र लागि पर्यवेक्षक नियुक्त करिछि भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्रर महाउती मेंटरे बीजेपी शिवसेना एवं एनसीपी मध्यरु जणे मुख्यमंत्री एवं 2 जण उपमुख्यमंत्री रहिबे। बीजेपी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं गुजराटर पूर्वतन मुख्यमंत्री विजय रूपानी को एबे पर्यवेक्षक नियुक्त करिछि। एई 2 नेता आज महाराष्ट्र आसिबे। विधायक दल बैठक एमाने मुख्यमंत्री पद को नहीं आलोचना करिवे। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री करिवो बोली एक पक्षे चूड़ांत होइछि। परवर्ती खबर उपरକୁ आसिबा। आसंता मासरे 26 राफेल मरीन नै हेबो डील। नौसेना मुख्य एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी कहिसंती फ्रांस नेवी वेरिएंट 26 राफेल मरीन नै डील चूड़ांत स्थिति रे रहिछि। सेबोली 3 स्टपिन सबमरीन लागि मध्य डील शेष पर्यायर रहिछि। जनवरी 25 जाए डील चूड़ांत हेबार ढेर संभावना रहिछि।
श्री त्रिपाठी କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ 96 ଜାହାଜ ଏବଂ ସବମରିନ୍ ସାମିଲ ହେବ। 62ଟି ଜାହାଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବମରିନ୍ ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ବେଳକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜାହାଜ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନିଜ ପୁଅ ହଣ୍ଟର ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ମୁତାବକ ହଣ୍ଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ଏବଂ ଟିକସ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ 12ରୁ 16 ମାସ ଯାଏ ସଜା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜେଲ୍ ଯିବାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା ଲଗାଇ ବାଇଡେନ୍ ହଣ୍ଟରଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା ଆମେରିକା ଦ୍ୱୀପରେ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ଚୀନ ନାରାଜ। ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇଚିଙ୍ଗତେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ପାସିଫିକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ହାୱାଇ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାଇୱାନକୁ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚୀନ ନାରାଜ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। $385 ମିଲିୟନ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ବା ଏଟିଏଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ଲାଗୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟିକସ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସରକାର କିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୱିଣ୍ଡଫଲ୍ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମୁତାବକ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 432 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ 76,308 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଦର 76,740 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ 772 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଏହା 88,611 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପିଛା ରୂପା ଦର 89,383 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ ଆସିବା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାରବାର ଦିବସରେ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜି ବଜାର କାରବାର ଉନ୍ନତ ରହିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ସେନ୍ସେକ୍ସ 445 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା 80,248 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ନିଫ୍ଟି 144 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା 24,276 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସର 30 ସେୟାର ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 9ଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ନିଫ୍ଟି 50 ସେୟାର ମଧ୍ୟରୁ 31ଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 18ଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଖେଳ ଖବରକୁ ଆସିବା ପୁଣି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ପିସିବି କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ୟୁଏରେ ଚାଲିଥିବା ଅଣ୍ଡର-19 ଏସିଆ କପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ହାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଜାପାନକୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ହରାଇ ଦେଇଛି। 340 ରନ୍ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଜାପାନ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ 128 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 211 ରନ୍ରେ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିଛି। ତଥାପି ନିଜ ଗ୍ରୁପରେ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଶେଷ ଖବରକୁ ଆସିବା ଆଫ୍ରିକାର ଗିନିସ୍ଥିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଜେରିକୋରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 100 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ମୁତାବକ ଲାବେ ଏବଂ ଜେରିକୋର ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫ୍ରି ଏକ ବିବାଦିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଏଫ୍ପି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଲୋକମାନେ ଜେରିକୋର ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।